अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 14वें सिपारे की तफसीर आप भाइयों के सामने पेश करेंगे। इसमें सूरतुल हिज्र है और सूरत अन-नहल है, दो सूरतें हैं। तो इंशाअल्लाह इनका मुख्तसर सबक आपके सामने पेश होगा। इब्तिदा में तो अल्लाह ताला ने काफरों के बारे में ये खबर दी है कि ये क़यामत के दिन कहेंगे है काश के हम भी मुसलमान होते। जहन्नम से जब बाज अहले ईमान अपने गुनाहों की सज़ा भुगत कर निकल रहे होंगे तो उस वक्त काफिर ये तमन्ना करेंगे है काश कि हम भी मुसलमान होते, कम अज़ कम तो आज जहन्नम से तो निकाल दिए जाते। चूँकि जहन्नम में बाज़ ऐसे मुसलमान भी जाएंगे जो वक्ती तौर पर अपने गुनाहों की सज़ा भुगतेंगे और फिर अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साथ उनको निकाल लेगा। इस मौके पर ये हसरत करेंगे है काश हम भी मुसलमान होते। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन काफरों से कहो कि ये खाते रहें पीते रहें और दुनिया के माल और मता को हासिल करते रहें, अनकरीब इनको ये सब पता चल जाएगा। और यहां इस बात की भी वजाहत कर दी कि दुनिया में खाना पीना फायदे उठाना ये दुनियावी हद तक महदूद है। असल आपके पास जो आपकी दौलत है वो आपका ईमान है। लिहाजा मुजरमों को कह दो कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वतमत्ताउ कलीला, और ये दुनिया है इसका फायदा बहुत थोड़ा है, उठा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी। आप इरशाद फरमाते हैं कि आपने एक गोल दायरा खींचा, चार कोनों वाला दायरा खींचकर आपने एक उसमें लंबी लकीर खींची और उस लकीर के अंदर और लकीर से बाहर भी आपने छोटी छोटी लकीरें खींची और फरमाया ये जो लंबी लकीर है ये इंसान है और इसका जो इर्द गिर्द दायरा है ये मौत है, और ये छोटी छोटी साइडों पर लकीरें ये दुनिया में इंसान की जिंदगी में आने जाने वाले हादसे हैं, नेमतें हैं, बीमारियां हैं, और इसका हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो लकीरें हैं फरमाया ये इंसान की ख्वाहिशात हैं। ख्वाहिशात अपनी पूरी कर नहीं पाता, मौत पहले आ जाती है। लिहाजा मोमिन अपनी जिंदगी से भरपूर अपने आखिरत के लिए तैयारी करता है और फायदे उठाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी जमीन पर गाड़ी और उसके साथ मुत्तसिल एक और भी लकड़ी गाड़ दी और तीसरी लकड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर गाड़ी। आपने फरमाया जानते हो क्या है? फरमाया नहीं। फरमाया ये इंसान है, उसके साथ जो लकड़ी गाड़ी है ये उसकी मौत है, और ये जो दूर लकड़ी गाड़ दी है ये इसकी आरज़ुएं हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ये सबक बताया कि ये इंसान की आरज़ुएं बहुत दूर हैं, उम्मीदें जिस पर रखता है वो बहुत दूर है और उसकी मौत उसके बिल्कुल करीब है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा। फरमाया जिस मौत को, जिस कयामत को तुम बहुत दूर समझते हो, अल्लाह ताला फरमाते हम उसको बहुत करीब समझते हैं। तो बहरहाल ये तंबीह की है गाफिलीन को कि कयामत के दिन फिर ये आहो बुका करेंगे। आज तो फरमाया अल्लाह ताला की निशानियां देखते हैं तो ये उससे इनकार करते हैं, इतने हट धर्मी पर उतरे हुए हैं कि अगर ये आसमान पे भी चढ़ जाएं और वहां से कोई निशानी देख के आ जाएं तो फिर भी ये कहेंगे कि हमारी आंखों ने धोखा खाया है। इस कदर हट धर्मी और ये काफिर अल्लाह ताला की बगावत में उतरे हुए हैं कि किसी तरह की कोई निशानी देखकर ये ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला ने फिर
अपनी निशानियों का तज़किरा किया है कि देखें हम ज़मीन से तुम्हारे लिए रिज़्क निकालते हैं, हमने बड़े लंबे गहरे पहाड़ दुनिया में पैदा किए हैं, हम तुम पर बड़ी तेज हवाएं चलाते हैं, आसमान पर बादल भेजते हैं, वहां उन बादलों से पानी निकालते हैं और उन पानियों को फिर हम जमीनों में चलाकर हम हर तरह की खेतियां निकालते हैं। और इंसान तू किस बात पर जिद में आया हुआ है? हमने तेरी तख्लीक एक बदबूदार कीचड़ से की है, लिहाजा अपनी हकीकत को भी समझ, शोखी और दीन से दूरी इख्तियार ना कर, अल्लाह ताला की बात मान। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, इंसान तुझे गौर खौज करना चाहिए कि तू किस चीज से पैदा हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के कई मरहले बताए हैं। एक तो फरमाया हमने तुराब से पैदा किया, तुराब आम मिट्टी को कहते हैं। एक में है कि तीन लाजिब से पैदा किया, ये तीन लाजिब जब इस तुराब में पानी डाल दो तो ये जो गारा बन जाता है, इसको तीन लाजिब कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये मराहिल हैं। फिर हमने इसको मिन सलसालिन हमाइम मसनून, बदबूदार कीचड़ से पैदा किया। इस गूंदी हुई मिट्टी को अगर आप कुछ देर रख दें तो ये बदबूदार कीचड़ हो जाता है, और अगर ये सूख जाए तो फिर कल फखार बजने वाली मिट्टी बन जाता है। फिर अल्लाह ताला ने इसका अगला मरहला पानी के कतरे पर इसकी बुनियाद रख दी। कहा मैं हमने इनको पानी के कतरे से पैदा किया, फिर कतरे को तब्दील किया, फिर हमने इसको गोश्त का टुकड़ा बना दिया, फिर गोश्त को हमने इस पर हमने हड्डियां चढ़ाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया, फिर हमने इसकी बेहतरीन शक्ल बनाई, सूरत बनाई। एक जगह कुरान कहते हैं हमने इसको हकीर पानी से पैदा किया, हकीर पानी से पैदा किया। तो ये सारे मराहिल हैं। अल्लाह ताला ने इसको किस मरहले से किस मरहले तक, किस मरहले से किस मरहले तक, फिर लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, फिर हमने उसको बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा कर दिया, अच्छी शक्ल बना दी, अच्छी सूरत बना दी। क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रा, फिर बर्बाद हो जाए ये इंसान कि ये कैसे अल्लाह ताला की बातों का इनकार करता है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने इसको बिल्कुल निचले आखिरी मरहले में, जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में इसको हमने लुटा दिया, इसके कुफर की वजह से, इसकी बेदीनी की वजह से। तो अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का बयान किया है और साथ ये बताया कि ये कैसे अल्लाह ताला की बात से इनकारी है, जबकि इसकी इब्तिदा कैसे हुई है, इन मराहिल से कौन इसको इस मरहले तक लाया है कि आज ये जिद पर आ गया है और रसूलों को जुठलाता है, किताब को जुठलाता है, अल्लाह ताला की इबादत से मुंह फेरता है। इसकी हकीकत क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जो बुरे आमाल करते हैं और बगावत करते हैं, हम उसको कयामत के दिन जहन्नम में डालेंगे। और अल्लाह ताला ने जहन्नम के भी 7 दरवाजे बयान किए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से जाने वालों की एक तादाद है जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन की है। और यह भी बता दिया कि जहन्नम में जाने वालों के मुख्तलिफ मरातिब होंगे। जो जिस मर्तबे का गुनाहगार होगा वो उस मर्तबे के एतबार से उसी तरह के दरवाजे से जाएगा। और साथ अल्लाह ताला ने ईमान वालों को भी बता दिया कि नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, बेशक मेरे बंदों को यह बता दो मैं बड़ा बख्शने वाला मेहरबान भी हूं। माना यह कि मेरी तरफ रुजू करो तो मैं अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श दूंगा। और जो लोग ईमान लाते हैं और अमल सालेह करते हैं, हमने उनके लिए जन्नत तैयार की है जिस जन्नत में किसी तरह की उनको परेशानी ना होगी। हम उनके सीनों को साफ कर देंगे। अगर कोई मैल कुचैल उनके दिलों में हुई भी सही तो हम यकीन बुग़्ज़ उनके दिलों से ख़त्म करके उनको जन्नतों में रखेंगे। बगावत के इसी ज़िमन में फिर अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा करके बताया कि वो भी बागी बने थे। तो अल्लाह ताला ने उनका अंजाम क्या किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुसलमानों के अलावा वो लोग जो मुसलमानों के साथ दुश्मनी करते थे,
اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ دیکھیں تم سے پہلے بھی جو لوگ بڑے مضبوط قسم کے تھے اور وہ بغاوتوں پر اتر آئے تو ہم نے ان کا انجام کیا کیا، لہذا تم بھی خیال کرو۔ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم نے تمہیں قرآن عظیم دیا ہے، ہم نے تمہیں سبع مثانی دی ہے یعنی سورت فاتحہ دی ہے، قرآن عظیم دیا ہے، اس کے مقابلے میں کافروں کو ہم نے مال اور دولت جو دیا ہے، خیال کرنا قرآن کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں، تقوی کے مقابلے میں، سورت فاتحہ کے مقابلے میں، وحی کے مقابلے میں ان کافروں کے پاس جو بڑے بڑے ادارے ہیں، مال ہے، خزانے ہیں، کارخانے ہیں، فوجیں ہیں، چودراہٹیں ہیں، زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں، فرمایا خیال کرنا کہیں اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں کمتر نہیں سمجھنا، اپنی نگاہیں ان کے ان شاندار زندگیوں کی طرف نہیں اٹھانا، آپ کے پاس جو چیز ہے وہ افضل ہے، سبحان اللہ، وہ ایمان ہے، وہ قرآن ہے، وہ سبع مثانی ہے، وہ وحی کی تعلیم ہے، تو آپ کے پاس سب سے افضل چیز ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ ایمان اور ایمان کی دولت ہی سب سے افضل ہے۔ جن لوگوں کے پاس دنیا کی فراوانیاں ہیں ان کی طرف تمہاری نظریں نہیں اٹھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان دولتوں کے ذریعے تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا، جو ہر طرح کے ہم نے ان کو دنیا میں مال و متاع دے رکھا ہے، آپ نے کبھی بھی اس پر غم نہیں کھانا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہاں البتہ رہی یہ بات کہ یہ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، لہذا اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ ظاہر ہے کافر آپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ایک تو یہ بتایا انا کفیناک المستہزئین، آپ کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کو ہم کافی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے کافر مذاق کرتے تھے اور آپ کو پریشان کرتے تھے۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط، ولید، شیبہ، یہ بڑے بڑے کافر، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں گئے تو ابو جہل بدبخت نے اوجڑی ڈالی، تو پھر آپس میں بڑے ہنسنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے یہ زیادتی کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں پڑے رہے، سیدہ فاطمہ آئی، انہوں نے اس اوجڑی کو ہٹایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ان بدبختوں کے لیے دعا کی۔ نبی کے ساتھ مذاق کرنے والے، نبی کی حرمت کی پامالی کرنے والے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تیری طرف سے ان کو کافی ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، جو آپ کا استہزاء کریں گے، آپ سے مذاق کریں گے، آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم کافی ہیں، ہم کافی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی، یا اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ کو پکڑ لے، شیبہ کو پکڑ لے، ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، یا اللہ عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، یا اللہ امیہ کو پکڑ لے۔ یہ 7 کے نام گنوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے میں نے موقع پر دیکھا تھا، یہ بدبخت بدر کے میدان میں کٹے ہوئے تھے، بدر کے میدان میں کٹے ہوئے تھے، اور ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا، جن بدبختوں کے نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ذلیل کیا۔ آج کا دن بھی، آج محترم بھائیو 17 رمضان ہے اور یوم الفرقان ہے، یوم البدر ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے دین کا مذاق اڑانے والے ان بڑے بڑے سرداروں کو اور باغیوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں عبرت کا نشان بنایا۔ 17 رمضان تھی، مسلمان اس کے مقابلے میں 313 تھے اور مسلمان میدان میں کھڑے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کے دین کے دفاع کے لیے
آسمان سے اس منظر کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. بدری صف میں کھڑے تھے, بدنوں پر قمیضیں نہیں تھیں, ہاتھ میں چھڑیاں تھیں, نہتے مسلمان تھے. لیکن آج اللہ تعالیٰ کے دین, اس کی نصرت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کے لیے میدان میں تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بدر کے دن اہل بدر پر جھانک کر دیکھا اور کہا, بدر والو اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم. تمہارا جہاد, تمہارا اخلاص, تمہاری قربانی, رب کے لیے نکلنا اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے رب کے سامنے پیش کر دینا, آج اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو چاہو کرو, میں اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. یہ بدر کا میدان ہے, پہلا مارکا ہے. مسلمانوں نے لڑا, جہاں مسلمان میدانوں میں تھے وہاں آسمان سے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. 5000 فرشتے بدر کے میدان میں نازل کیے اللہ تعالیٰ نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا, اللہ کے رسول میں کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھا, اچانک میں دیکھتا ہوں کہ وہ کافر گرتا ہے اور اس کے بدن پر نیل کے سرخ سبز نشان لگ جاتے ہیں اور وہ چت پڑا ہوتا ہے, مار دیا جاتا ہے. فرمایا, ساتھی جہاں تو بدر کے میدان میں لڑ رہا تھا وہاں پر اللہ کے فرشتے بھی لڑ رہے تھے, اور یہ تیسرے آسمان سے اللہ کی مدد تھی جس نے اس کافر کو مارا تھا. اسی دن رسوا ہوا کفر, ابو جہل, عتبہ, ولید, امیہ, عقبہ بن ابی معیط, یہ سارے کفر کے سرغنے اسی دن رسوا ہوئے تھے اور مسلمان سرخرو ہوئے تھے. یہ یوم بدر ہے, یوم فرقان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی ہم تیرے لیے کافی ہیں جو تیرے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اور ایک علاج بھی بتایا, مسلمانوں ہمارے اوپر بڑی پریشانیاں ہیں, دماغ میں بڑی پریشانیاں, دل مضطرب ہے, بے چین ہے, حالات اچھے نہیں ہیں, دشمنوں مخالفتوں کی مخالفتیں ہیں, حاسدوں کے حسد ہیں, عجیب پریشانیوں میں مبتلا ہیں, معاشی اعتبار سے تنگیاں ہیں, بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے, دل میں کوئی خوشی نہیں. علاج بتایا, علاج اللہ تعالیٰ نے کیا, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ گیا ہے. کس وجہ سے؟ بِمَا يَقُولُونَ, کافروں کی باتوں کی وجہ سے آپ کے سینے میں تنگی آپ محسوس کرتے ہو, ہم جانتے ہیں. اس سینے کی تنگیاں اور دماغ کے مفلوج ہو جانے کا علاج اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. آج بھی سینے تنگ ہیں, دماغ مفلوج ہے, گھروں میں بے چینیاں ہیں, بیویاں مانتی نہیں ہیں, اولاد فرما بردار نہیں ہے, رزق میں برکتیں نہیں ہیں, جسم میں صحت نہیں ہے, حالات کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے, نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. رب کہتا ہے, آ میرا بندہ میں تمہیں علاج بتاتا ہوں, فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, اللہ کی تسبیح کر, اللہ کی حمد کر, سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جا, نماز کا اہتمام کر, تہجد کا اہتمام کر, اشراق کا اہتمام کر. رب کے سامنے سجدہ کرنے والا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, اقرب ما یکون العبد, بندہ اس وقت سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. سجدے آپ کریں, سجدے آپ کریں اور اس سے قربتیں رب کی ملیں گی, اور جو رب کے قریب ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی غم نہیں رہتا. اللہ نے یہ علاج بتایا. کافروں کی چالوں کے مقابلے میں جو آپ نے فرمایا پریشانیاں آتی ہیں, دل میں تنگیاں آتی ہیں, فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک, رب کی عبادت کر. کب تک؟ حتی یاتیک الیقین, یہاں تک کہ آپ پر آسمان سے رب کی طرف سے بلاوا آ جائے کہ اب آؤ, اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. اس وقت تک عبادت کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تنگی سے نکال دے گا.
تو मोहतरम भाइयों, यहां अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन नुस्खा मुसलमानों के लिए भी बयान किया। इसी तंगी में यूनुस अलैहिस्सलाम थे, तो तंगी से अल्लाह ने कैसे निकाला? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका। अल्लाह ताला कहते हैं फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ को कबूल किया, फिर हमने उसको निजात दी। और अगर ये तस्बीह करने वाला ना होता, रब की पाकीज़गी बयान ना करता, कयामत तक के लिए ये मछली के पेट में रहता। इस मछली के पेट की कैद से कब निजात मिली? जब अल्लाह ताला की तस्बीह की। लिहाजा अल्लाह ताला की कसरत से तस्बीह, अल्लाह ताला की बारगाह में कसरत से नमाजें, अल्लाह ताला की बारगाह में कसरत से सजदे और अल्लाह की पाकीज़गी उसकी हम्द के साथ बयान करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारी मुश्किलात से हमें निजात दे देगा। सूरत नहल में भी अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का तज़किरा किया है और तौहीद के ज़िमन में अल्लाह ताला ने दो एक मिसालें हमें दी हैं कि इस कायनात में हर चीज एक फितरत के मुताबिक चल रही है। सूरज, चांद, सितारे, दिन, रात, जमीन से निकलने वाली खेतियां, सर्दियां, गर्मियां, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने इनकी बात बयान की कि हर चीज एक फितरत के साथ जैसे अल्लाह ताला ने बता दिया वैसे चल रही है। लेकिन इंसान, तू अपनी फितरत छोड़ चुका है, तू रब की नहीं मानता। तू इस्लाम की फितरत पर पैदा हुआ था लेकिन तू हट गया, तू बागी बन गया, तूने झूठ बोले, तूने ग़ीबतें की, तूने सूद खाए, तूने शिरक किया, तूने कत्ल किए, तूने गरीबों का माल खाया, तूने विरासतें खाई, तू फितरत से हट गया है। कायनात के सारी मखलूक एक फितरत पर चल रही है। इसके लिए अल्लाह ताला ने दो मिसालें दी हैं। एक फरमाया दूध निकालते हो, जिस गाय से, बकरी से वो दूध फितरत के मुताबिक सफेद आता है, कभी उसमें गोबर मिल के नहीं आया, कभी उसमें खून मिल के नहीं आया, दूध खालिस मिलता है। खालिस दूध तू पीता है लेकिन खालिस इबादत रब के लिए नहीं करता। एक तो ये बताया। दूसरा ये बताया कि जिस दूध में अल्लाह ताला दूध को मिन बैन फरसिन वदामिन लबनन खालिसा, जिस दूध से अल्लाह ताला, जिसको अल्लाह ताला खून और अल्लाह ताला गोबर के बीच से निकालता है, उसमें गोबर नहीं मिलने देता, उसमें अल्लाह खून नहीं मिलने देता, उसमें अल्लाह गोबर की स्मेल भी नहीं मिलने देता। यह भी यकीन कर ले कि तेरे रब का इस जानवर के पेट में इस गोबर और खून की स्मेल पर भी कंट्रोल है कि वो तुझे खालिस दूध पिलाना चाहता है। फितरत के मुताबिक तू खालिस चीजें खा के ले के रब से, सजदा खालिस नहीं है, इबादत खालिस नहीं है, गैरों के दर पे झुकता है, मुश्किलात के वक्त गैरों के सामने दुहाइयां देता है, अपने सीने, अपने माथे, कब्रों पर, आस्तानों पर लगा के जाता है, कहां कहां किस किस के दरवाजे पर लंबे सफर कर करके जाता है। लंगर खाने तू खत्म नहीं होने देता गैर के आस्ताने पर, और रब के सामने झुकने का नाम नहीं लेता। तुझे शर्म आनी चाहिए कि दूध खालिस रब का दिया हुआ खालिस पीता है, लेकिन जो इबादत करता है उसमें मिलावट कर देता है। शहद की मक्खी की बात की अल्लाह ताला ने, उसके पेट से फरमाया हमने उसको कहा है फलों से रस चूस, फिर हम उसकी शहद को, उसका निजाम है बहुत बड़ा, कितना बड़ा निजाम है, उसकी शहद को चेक किया जाता है, वो मिलावट वाला नहीं लाती, वो शहद कहीं कड़वा नहीं होता, वो शहद तेरे लिए तैयार हम करवाते हैं, वो मक्खी फितरत पर चलती है, गैर फितरती रास्तों से वो शहद तैयार नहीं करती। जिस फूल पर उसको हमने कहा बैठना वहां बैठती है, बदबूदार चीज पर, मुर्दार पर नहीं बैठती, वो मक्खी फितरत पर चलती है, छोटी सी मक्खी है, वो रब की बताई हुई तालीम पर चलती है। फिर हम तेरे लिए उससे शहद तैयार कराते हैं, वो शहद तेरे लिए शिफा भी है, वो शहद तेरे लिए लज्जत का सबब भी है, तू उसके फायदे उठाता है, मुख्तलिफ रंगों में है, वो खाता है, शिफा भी पाता है, लज्जत भी हासिल करता है, लेकिन अपनी फितरत से हटकर इबादत खालिस
اللہ کی نہیں کرتا. یہ ساری باتیں اس میں ہمیں بیان کی گئی ہیں کہ انسان جس فطرت پر تیرے رب نے تجھے پیدا کیا ہے اس فطرت پر رہنے کی کوشش کر. وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت اسلام ہے، وہ توحید ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا سبق ہے. دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ اور اس رب کو پہچان. تو اس کے لیے، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہذا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا. اس پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا